one of us. Even for the word, Lord, that will be shared this morning. And thank you, God, that this word will find lodging in the hearts of those people who are concerned. Salamat, Ginoo. Be with us, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. So this morning, ang akong message is for the young Christians. Kamong kita mga tigol age, maminaw na punta. You can also use this message to admonish your children. Okay? So, punta sa una ako na kahapon, I should preach on counsels for the young Christian because whether we like it or not, the founders of this church are not growing younger. In fact, few of them are already promoted to glory. Okay, Brother Simos, Sister Faye, Sister Milling, Brother Windo, Sister Apia, Sister Ides, kita pa. Okay, so kami nahibilin sakop ni Miss Sunset Generation. Di na nato malikayan. Okay. Sooner or later, we will just be a memory to you. But more importantly, okay, nabalaka mo po ba? Every time nga na ay may mga funeral service, ang magkandak o funeral, puro na po mga gulang. Wala mga batanon ba? Kung mga matay may natigulan, kinsa na may magkandak yung funeral service. So, I think we need to counsel our youth, okay? Because you know what? The future of the next generation, I mean, the hope of the next generation is the young Christians today. So if you want to change the next generation, we will begin it today with the young Christian. Because ang atong kalibutan, Megson, is getting darker and wicked. Okay? Every year, nakagrabe ang Let us pray. Father Lord, we thank you, God, for this beautiful morning. Counsel for the young people, okay? So, as at verse, okay, let no one despise your youth, but be an example to the believers in word, in conduct, in love, in spirit, in faith, and in purity. So, muna pahimang no ni San Pablo kang Timothy. Timothy was a young pastor. And Timothy, he was reluctant ka mag-pastor. Tuhod kay batanon siya. Kini iyang, ang iglesia nga iyang gidumala, daghang mga hamtong, mas idarang pa niya. And he was young. Okay? So, Otong ningon si Pablo, before this is Pablo nga, God has not given us the spirit of fear. Okay? Kaya naman, gibati na ni Timoteo, nga nahadlok siya, nga mahimo siyang pastor, kaya ka siya gihuna-huna mga butang nga, nakadalag kasamok sa iyang kasing-kasing. Okay? Unang gi-advisean siyang Pablo nga, let no one despise your youth. Okay. So, if you are going to conduct a deeper study of mga revival nga nahitabo sa kalibutan, many revivals started with the youth. So, kung magpagamit ang mga batanon alang sa Ginoo, dako gyud kahimuan. And then, we cannot also deny that the level of kanang kadasig sa iglesia, usahay ni agad sa youth. Kung aktibo ang youth, lively kaayo ang simbahan. Pero dili aktibo ang youth, ang simbahan wa po'y nada. Perming galuya.
Because the energy of the church is among the youth. Okay. So mga patanon, do not let anyone despise because you are young. Okay? Next verse. Ingon si Pablo. For I love to see you, that I may impart to you some spiritual gift, so that you may be established, that is, that I may be encouraged together with you by the mutual faith, both of you and me. So, ning imo makita ito kasing-kasing ni Pablo, nga naago siya kasibot, make sure nga mukuan sa mutabang sa mga kabatanunan, 11 na sa pag-impart o mga spiritual gift. Okay. Ang atong mga batanon nire, dakong potensyal. Okay. Pero pero only if you are aware of their spiritual gifts. Okay. So many probably didn't know or ignored their spiritual gifting nang wala kayo nila ma-attain ng ilang potensyal. And that is the desire of Apostle Paul, na maka-impart siya sa mga espirituhanong gasa para ma-establishar sila. Now, kanang spiritual gift make sure, dili na para sa tao nga nagkadawat ana. Spiritual gift are for the church. Okay? Imo nang gamiton for the church para maligo ng simbahan, manurture ang iglesia, mutubo ang bulaton sa Diyos. So, these are the 10 counsels. Okay? 10 counsels for young Christians. Okay? Number 1, never let your failures or flaws stop you. Okay? So the biggest obstacle between you and your dream is not the devil, is not demons, dili pod imong mga past nga sala, dili pod ang family dysfunction o say kahimtang sa inyong pamilya, dili pod ang kakulangon sa kwarta, dili pod ang kakulangon sa opportunity. These things are not the obstacle. Your biggest enemy is often your own self-perception. How do you see yourself? Ako kaya naghimuan. Okay? Kung maglanda kasi kagalingon nga mukoy kayo ka, di ka ganahan mo atubang tao, kay mukoy mga. Kung paminaw ni mong anak ka sa Ginoo, siya pag gobernador na sa tubangan, di ka maulaw. Okay? It is knowing who you are in Christ. It is living in your identity in Christ. Okay? This is one of the greatest weapon of Satan. Mas ganahan siyang di ka kahibalo kung kinsa ka diya sa Ginoo. Kaya kung di ka makibalo kung kinsa ka diya sa Ginoo, he can easily defeat you. Sayo na kanyang perdihon. Kaya wak makay kalimutan kinsa ka. But if you know who you are in Christ, dili siya magpalampuson sa imo kinabuhi. Okay? So, kinsa man ka diha Ginoo. Ningon si John, behold what manner of love the Father has bestowed on us, that we should be called children of God. Okay. Unsang klaseng gugmaning gibisto sa mahandre nato nga iya matangi tawag nga mga anak sa Diyos. When in fact, ibalo siya nga kitantanan na ay diferensya. Ay pagkabulihagon ta usahay. Ang uban dili po usahay, sige lang bulihagon. Natay mga sayop, natay mga weaknesses. But in spite of that, the Bible said, gihigugma punta sa Ginoo. Okay. Sa among klase din sa training school, sa Grace Training School, na Wednesday evening, I am doing now on the subject of Old Testament survey.
we tackle the kuan kanang sa Exodus. And we did a little analysis about the 40 years nga suroy-suroy sa mga Israelites sa desierto. And this is what we found out. Katong mga tawhana, wala sila nakasulod sa promised land kaya unsa man sila mga gahig ulo, bagulbulan, reklamador, rebuildy. Dakat baling ko na. Sa English pa nga Bible, stiff-neck. Pwede sa ako nun ng stiff-neck. Di po gahig ulo, kay ulo man, neck man. Gahig liyog. So those were the description of those people. And because of those description, you cannot enter the promised land because you don't have faith in me. So I will let you wander in the desert for 40 years until all of you will die. Ang kuyog ni Joshua na nilabang sa promised land, mga bagong tubo to, bagong henerasyon. Katong mga tanang butan, dito namatay na tanan sa disyerto. But in spite sa ilang paggagahig ulo, in spite sa ilang paggabuluyagon, ang Ginoo nagpadayon na yapon ko supply nila. Imagine, for 40 years, kada buntag na ay mana, na ay buntog. Ang muna ito sa lagbuntog, karon makapunit pagkagbuntog, tablo pagkaglanat. Sa ila, pagmata, punito na ng buntog, punito na ng mana. For 40 years. Ang tubig, okay? Asa makamahal tubig sa disyerto? And there are 3 million people. Kailangan tubig kada para luto, para inom, para kaligo. Asa makamahal tubig? And yet God provided every day. In spite nga, gahi sila, ulo, reklamador. Okay? Adlaw, di sila mainitan. Kaya naipanganod nga mutabo nila. Pagkagabi, di walay brownout, kaya na ang panganod mahimo mang pillars of fire. So walay brownout sila sulod sa 40 dias. Dias? 40 anyos o 40 katuig. Okay? Walay brownout, not a single night nga nag-brown out. Kita, sunod Domingo, mag-brown out ta. In spite of the fact, gahi sila ulo. Reklamador, bagot-butan. Munalingon si John, what manner of love? Usang klaseng kugma mo ni. Nga bisag, nasayop ko, gihigog parang gapon ko. So, katong mga Israelites, ito ilang nasinate. Sa ilang bagulbulan, ang ilang mga sapot o ilang mga sandalyas, nitubo kuyog nila. Wala nga daot ang sandalyas nila o ilang mga sapot. For 40 years, lupig ang Levi's o Nike. Adidas, walang sinabi. So, munang sakto ng giingon ni John, what manner of love? Kung sa klaseng gugma sa bahan nga, yang hatag na to. Nga kita gitawag ng mga anak sa Diyos. Our Heavenly Father desires to know you intimately, desires to bless you, and He desires to use you for His glory. Okay? Number 2, never ever neglect the Bible. Jesus said, His Word provides a strong and secure foundation for life. In Matthew 7:24-27. Muna katong parabol ba nga, ningon nga, naitaw, nagtukod siya balay nga ang foundation niya, balas, naitaw nga nagtukod o balay nga iyang foundation, bato. Muna siya nga, so, feed on the Scripture daily.
basa pa mo Bible kada adlaw? Kasi wag gali may basa-basa daw guys akong ipadalang devotion. Kaya masakpan man ako, mao pala'y pagpadala nako, wala pa'y 3 seconds, ni thumbs up na. Kiniwa ni basa-basa. Ang purpose ng devotion is for you to read the scripture in the morning. Okay? So feed the scripture daily. The world may call the Bible irrelevant, but don't listen to them. Let God's word become the still framework of your life. Okay? Christianity is under attack now. You know what happened in Canada? They're passing a law, okay, declaring Christianity as a crime. Anybody na muwali, presohon. Lupig by Muslim country, aron. Sa Canada na, we are talking of Canada. Let God's word become the still framework of your life. You must be grounded and rooted in the Word of God. Okay? Si Win Cordero, naghimo siya seminar sa mga pastors o leaders sa China. And then, natingala sila nga ang ilang giabangan nga dako nga function hall. Walay mga kanang lingkuranan. Dahil lingkuranan usara. So ang mga participant nagyakara sa salog, gikas buntag kadto sa gabi. Nag-interview sila ni Wayne Cordero, taga-asa mo ka? Kamu taga-asa mo siya? Tayo kayo amo, pastor, nagbiyahe pa mig train unong ka oras para makaabot dire. May layo kay unong ka oras man by train. Wala ba traffic ng train? Okay. Then, ano wala man mo gadalag Bible? Ningon sila, pastor, kadaghan na may napreso tungod sa Biblia. Munang among gibuhat ron, among na lang gimemorize ang Bible. Kita, ato Biblia, giapop-op nila sa kusina, wala kong tanda. Sila, kita ko video sa Chinese, nga Christian, pag landing sa dako kayong box nga Bible, nag-ilog sila, di man maapod, nagsabot tawon sila. Bro, imo ning Old Testament, ako ning 4 book of the Gospel, imo ni Brad ning gikan sa book of Acts, Santos, Revelation. Kanya taga-asa mga Brad, taga-bayawan ko, ikaw bro, taga-asa ka, taga-kanlaon ko. Human imong basa sa imong libro, ang sunod na book of Acts, taga-payawan mo to, taga-Balinsya ka. Maglakaw, makaigong payawan, o mag-bike ka, para makahulam ka sa sumpay sa imo, ibasa. And yet, the Christian there are happy. Hello? Pag binitaw, nagtod mo yung muntak. Hallelujah. Pagkadawat nila sa Biblia, maling hilak yung tao nila. Sige nilang gihagkan ang Bible. Butas dugan, halok na po. Muna yung mga Chinese Christian. And you know how many ang Chinese Christian? They are the largest Christian group in the entire world. They are around 335 million underground Christian in China. 335 million. Account says that during winter, magbaptism sila at sa bukid, tayo mga suba, dala silang til-til, kailang bangagan ang snow, kani na cruising ang ibabaw sa river. Ilang tiltilan, igo lang masulod ang tao, i-unload sa tubig. Water baptism, panahon sa winter. Pagwa ni mo, popsicle na ka.
Kita hayay kayo tas pulis. Ay kayo ta, wala kayo tayo. Wala yung bubuyag na to, unta, di po tabuwali. Amen? Uy, amen, uy. The Word of God is life. It is life. And not only that it is life, it is power. Okay. Kanang Word of God, kining Bible, imong basahon na it gives life to your spirit. But kung imo na siyang i-verbalize, imo na siyang ilitok, it becomes power. Ang demonyo, dili na mahadlok og Bible. Bisag pagbunala nimo ng Bible, magnisira na. Bisag pag imo pakano wala pila ka pages sa Bible, di mo usap ra na. Ang iyang ikahadlokan, kung imong basahon verbally ang Word of God, mahadlok na siya na. Why? It becomes rima, buhi nga pulong. That's why you need to saturate yourself with the Word of God. Number 3, relax. Mga batanon, relax. God wants you to enjoy the journey. Learn to stop striving and trust God's timing. Kinibitaw maningkamot ta, nga babalaan. Hinoong di na noong ka mabalaan. Kaya mas masayop na noon ka. Kaning maningkamot ka nga, mamahimo kang mayong bayi or laki sa buhaton sa Ginoo, magka-problema hinoon ka. Let God do it. Stop striving. Start thriving. Muna'y tema sa Iloilo nga seminar na mo karong July 24, 25, 26. Moving from striving to thriving. So, ang atong dili taman ning kamot. Salitas gracias Ginoo. Whether it comes to marriage or ministry or career or personal dream, remember that only God can bring His will to pass. Don't allow anxiety to steal your joy. Ang nakaparat na to usahay, kung nakadawat mo prophetic word from someone, maningkamot mo nga mapurfila nga word. And when you do that, magka-problema mo. If you receive a prophetic word from God, let it happen on God's timing. Because it will happen on His will, not yours. Example, muna inahitabo ni Abraham o ni Sarah. They received a promise from God that Sarah will bear a son and he will be named Isaac. Ang naningkamot sila, wa mang yun, mananingon na lamang si Sarah, Abraham, dulog na lamang Hagar para magkaanak ta. So naningkamot silang ma-fulfill ang promise. Unsay resulta? Bubot. Ang anak ni Hagar nahimo nga si Ismael, ang kaliwat sa tanang Muslim. Unang Muslim o ang Christian manag-away guna perme. Ngano man naningkamot man yun si Abraham o si Sarah nga ma-fulfill ang promise. Ang saad sa Ginoo, siya may utuman na dili ikaw. Klaro na mga batanon. Kaya ako, wag ko. Layo na gusto akong hunahon ng magpastor ko. Daghang kong damgo sa una. Daghang kong gustong buhaton. Pero pag-abot sa tawag sa Ginoo, wa na ko kabaliban. So let His promises come to pass in your life, not on your own nga panikamot, but kanang mukuan sa salig sa Ginoo. Number 4, saturate your life in prayer. Never make important decision without seeking God's guidance. Ayaw himog decision nga dinadko nga walay
tabang giya gikan sa Ginoo. Life is a journey and God desires to lead us every step of the way. The closer you stay to the shepherd, the clearer his voice become. Okay? Pray and prayer makes own dili budlay. Prayer is never a burden. Prayer is an opportunity. Gitagaan kang opportunity sa Ginoo nga makakonik directly to Him. Okay? You don't need any appointment. Okay? You just go straight to His presence through prayer. Okay? Ang prayer being so, dili ni siya patag-asay. Ako di, pag-pray ko, di mo tag-as ang prayer. Mubo, pero sa man. Mubo pero bigatin. Ano ba? Igo-igo gyud ba? Dili mubo nga wala pa sulod. Mubo pero bugat. So, pwede man mo ka-pray kada adlaw 5 minutes, 10 minutes. Ayaw pangandog ka oras kada adlaw kay I can guarantee you di yung kakahimo ana. Ano man, ako na nang nag-agian. Mayra sa sugod dili ka sustinab. So it's better to practice prayer even 5 minutes or 10 minutes a day. If you can pray early in the morning after ka mamata, good. If you can pray another 5 minutes before going to sleep, good. Okay? So, saturate your life in prayer, young people, because that's where you will get your strength. Okay? Number 5. Stay filled with the Holy Spirit. Never attempt to live the Christian life in your own strength. Okay? Dili gyud ka makahimo sa pagpuyo sa tinuod nga Kristohanong kinabuhi nga layo sa malaang espiritu. You have to fill your life with the Spirit of God. So remain filled with the Holy Spirit. Seek close fellowship with Him. Pray in the Spirit. Desire spiritual gift. Kinig yung number 2 mention. If you can do this, you will be walking in the supernatural. I have experienced this one many years. For many years, I have functioned under the supernatural because I had that close fellowship with the Spirit of God. Christianity was never meant to be dry or powerless or lifeless. Amen ba? Yung pag-ampo, ang inyong gapuan, na ayo o wala. Na ako amigo sa unang Assembly of God pastor. Na-discourage ko siya. Ningon siya, dili ni tiniawa, tinuod niya. Siya hanan mi, siya na-discourage di ako pastor kung ano man. Sa akong hospital ministry. Kung kalap ka, maayo anak pastor, kaya kay hospital ministry, mga po kung pasakiton pas. Pero lately pas, ang akong giampuan, 22 ka po pasakiton. Ang namatay, 24. Hindi lagi na siniaw. Na-discourage niya. Na-discourage siya. Nalimang ka, 22 giampuan, 24 ang patay. Hindi ko, pastor, ayaw ka diskurahin. Kaya number 1, gigamit kasi Ginoong manangit sila. Number 2, ang kamatayon mo ay hingpit nga, kaayuhan. Bahala ng imong dihog sa kamatayon.
Matag ka na, madalas langit, okay na. Eh? Siya ako tingali, madiskari, di pa dugay ko. Ano man ka, 22 giampuan, 24 ang patay. Make sure, kinahanglan tas gahop sa Holy Spirit. Ibig na kung kamo, young people, time will come, you enter into ministry. The first thing you need to do is be intimate with the Holy Spirit. Why? That will make you powerful in doing ministry. Puro na tagaw-tao niya, wala agi sa ministry. Mura katong Indian ba? Na Indian nga, Christian nga. Ang ilang simbahan was moving in the supernatural. And na sila speaker. Ang speaker nila, kayo ka ng powerful kayo mo, ampo ba nga, mamukpok o, aning wali, mamukpok o kuat. Pulpito, pasaga naghapak, pito to, ikaw gaduka mo, kamatay ka ba? Pero, ipuntahan itong Indian, pagkahuman sa wali. Kung sabihin mong, sulti atong speaker. Ningon itong Indian, all thunders and rain, but no lightning. Ngasara. Huwag mo siya kahong, walay lightning nga makakita kasi power sa lightning. So sa kita, kung you minister the Word of God and puro ratatagaw-taw, wala natagkuhan. Matupang-paplong natagpiyang-piyang. So we need that Holy Spirit. Amen ba? So staying filled with the Holy Spirit. Number 6, mga batanon, life is supposed to be an adventure. Okay? Kaya kailangan mo venture mo something dili ba kuan ba usual. Okay? Better step out of the boat at Jesus' command and walk on water. Kamu nagsala na mo takaw sa tubig. Nga naman step out si Pedro. Kaya ginam siya Jesus, he obeyed God. So nilakang siya pagtuo. Okay? So magsoon, one thing that you should learn is you need to step in faith. So di ka kakita sa supernatural until you learn to step out in faith. Dili mag-una ang manifestation sa supernatural kaysa imong lakang sa pagtuo. Kisa may nakakita itong movie ni ito yung actor ito, Raiders of the Lost Ark, si Harrison Ford. Diba to, ngita silang mga treasure. One time na sinigilanan sila sa ilang kontra, naabot siya lutsanan pag anak niya lalo man kayo nga sana pangpang perting lalo man yun kunya ningon tong professor nga nagdiyan niya nga once maabot ka ining dapita niya mula kang kapaingon dito speakers siya lakang lang siya wakay makita nga agianan just step in faith anya mo apera ang hagdan siya hatok siya paglanto niya na hapit man moabot yung kontra ni piyong siya and he step out in faith paglakang niya niguwa dayon ang uskaang-ang kada lakang niya na uskaang-ang musulod so ingon ana ng Christian life we need to step out in faith first before you will see the manifestation of the supernatural. So, kapag mga batanon, train yourself. Okay? Train yourself on that manner ba? Namulakan mo sa pagtuon. Okay? Amen? Okay.
So, every true disciple must eventually leave the comfort zone. Muna yung problema sa mga batanon. They want to remain in their comfort zone. Ano ba? Ito pang bugnaw, na kape, ice cream. Ayay ba? Dili mga budlay. O sa una megson, maglakaw ko sa Mabinay, gikas highway sa Tadlong, paingos, Pansalagon, Kurausa, katumban ning akong walag tuo, niabot bitaw ning panahon nga paglakang na ko sa gianan, lalom man di kayo itong pisak, nilubon man ko nga tagahawak ang pisak, wa na ko kakuha. Nagulat lang kung na mo aging mga tao, nga muhuslot na ko sa akong nalubngan nga pisak. Uli taon ko, pisak akong karsones. Dito lang ko lingkod sa series. Katapusan nga, lingkuranan sa series, ingkos kuan sa konduktor dahil lang ko, doon kay nakapisak ko. Unay example nga, muguwa ka sa imong comfort zone. Mga batanon doon, dili kayo ganahan pangabutlay. Naanan ng comfort. But sometimes in the ministry, it is required. Okay? Don't allow fear of the unknown to suffocate your faith. Usahay, maniguro ka. Kung nandili ka, move forward, kay wa kahibalog unsay naa sa unahan. Okay? Sa ako pang boss sa bangko, ningon siya nga, it is just like moving into the brink of the unknown. Brink of the unknown. Muna, ang uban hadlok, ano man, wa man sila hibalog unsay nagulat nila sa unahan. But if you do it by faith, you will see the supernatural. So mga batanon, life is an adventure, and the greater adventure is outside, in the ministry field. Number 7. Relationship are the keys to success. Okay. Ang kalampusan may suon sa hinabya sa atong mga relasyon. Okay. The world teaches us to chase money, fame, position, and pleasure. But God called us to invest in people. And so this is the best type of investment. Kanang imong i-invest ang imong oras, ang imong wealth, ang imong knowledge or imong kahago diha sa katawan. You know why? Because there are only two things that will last forever. Number 1, the Word of God. Number 2, the souls of men. Mula na bulungtad hantod sa kanturan. So when you invest your life on people, you are investing on eternity. Nga na ay higher return. Okay? Next on, let me tell you, let me be frank, and let me be brutally honest with you. Ministry is expensive. Gasto kaayo ng mo-enter kag ministry. Munang daghang dili ganahan. But you have to understand that unsay imong gigasto sa ministry, in the eyes of God, that is an investment. Para gyapon na sa atong giving. Usahay mag-struggle taghatag og tithes and offering because in our mind gasto na pud ni. Di na po ko kapalit og bag-ong sapatos. Imbis mo adto ko biyahe dito sa kuan, akong budget apektado na kay buhatag pag og tithes and offering. Mo man na,
Muna one obstacle sa giving. When you see giving as an expense. Giving is never an expense. Giving is an investment. And if it is an investment, it will have some good return. Amen? Ikaw rin tao, love. Lasting fulfillment comes to serving and loving others. Okay? Yes, time will come nga magkabangi ta, but we should not cut our fellowship. Ilagay yun, do not burn bridges. Abi kay nagkasungat ra mong kausa, di na mo magtindigan ay hantos lugnanan. Oh, don't burn bridges. Kay time will come that you will need that relationship pagbalik. Okay? Normal na sa tao nga naagot tayo mga close encounter na magsungayanay guta, but never burn bridges. Kaya mo, sa madugay sa madali, you will need that person. Or you need back that type of relationship. So, if you desire the abundant life Jesus promised in John chapter 10, verse 10, pour your life into people. Okay? Kay munay nadyan ang dakong panalangin. Ang dakong interest, wala yung dakong interest, no? Deposito kas bangko ay 1.5% per annum, makagiuwat. Time deposit pilaman, lipay kang daan 5%. Ya, kuan man na siya. Dili pa na net, subject to tax pa na. Pero mo invest kasi gigirayan sa Ginoo, grabe kayo ang return ana. Dili matingali diha ang return, but matingala ra ka when you need it, it will come. So, pour out your life on other people. Invest on the life of people, mga batanon. Okay? You have all the time to do that. I have invested my life to people for the past 36 years. Okay? Wa man tingali ko yung daghang bahandi ng mga mansion. For someday, I will have my return in heaven. Amen? Amen. Okay. Number 8. It's okay to admit your weaknesses. Kitantanan natin weaknesses. Okay. Many believers come to Christ carrying what? Kanang mga kasing-kasing na nadugmo. Na mga addiction. Dili tingali sa drug, pasalaing mga type of addiction. Painful experience. Kana bang nasamara ng kasing-kasing kay nabudhian. Or ibiyaan mo yan. Or sa paman kana bang giilan sa painful experience. Ipakaulawan. And people that come to Christ, usahay na ini nga mga problema. So, walay usa nato din nga walay weakness. Isa'y walay weakness ninyo. Isa kamot. Wala, parehara tanan. Okay? Amen? Mananingon sila, matikal po o madugmo manggani ng karabaw nga upat tiil, kita pa niya duhara. matakil po gani ng karabaw nga upat ka buok iya tiil, kita pa niya nga duhara. So God never intended us to heal alone. Di gyud ka maayo kung mag-inusara ra ka. True healing often comes through trusted Christian friendship and godly accountability.
ang kulang karon sa mga Kristohanon maigsoon kining gitawag nato godly accountability, or we call it accountability partner. So meaning, like me, I have two pastors nga gitawag na mo accountability partners. Okay? So meaning, if they see me doing something wrong, sila may mabuyan na ko. Sila may makorek na ko. Sila may mapadlong na ko. Why? They are my accountability partner. Makita sila na ko nga nag-struggle ko kay na ako'y problema, then it is their duty to help me solve my problem or restore me into a better relationship with whatever problem na akong atubang mo na gitawag na mong accountability partner. Mo nang it is advice ka kamo, ordinaryo mo, na amoy suod diha nga kabrakada ninyo, make her or him as your accountability partner. Ina siya, bro, pasayo pa gani ko, badlugan ko, bro, ha? O disod-disod po ko, tabangi po ko. You agree on terms. Okay. With that, you are in a better position na matubang sa mga problema sa kinabuhi. Kay naa kay accountability partner. For young people, young Christian who will enter into ministry, it is always advised na naa kay accountability partner. Okay? Number 9. Be as generous as possible. Become a channel of blessing. Do not wait until you are wealthy before learning generosity. Ngayon sila, kung naago ko'y 100,000, mahatag ko 10,000. Kung na ako'y 1 million, mahatag ko 100,000. Pero kami, so di yun na, may tabo. Di mga ni kahibalong mahatag piso, 10,000, noon. Okay. You start giving kung unsay naani mo. Okay? Ayaw pangandog din ako. So begin now by honoring God with your resources and helping others whenever possible. Okay. God often, listen to this, God often multiply what is surrendered to Him. Ang i-multiply sa Ginoo are the things that you surrendered to Him. Kita ninyo? So, be generous. You are blessed to be a blessing. So, dapat maglakaw ta na nga reality nga God bless us to be a blessing. Ayaw na anang sige hulat o panalangin. Kay luoy ka. Pero ikaw may blesser, enjoy ka. Kaya nga naman, kaya ni Jesus, it is more blessed to give than to receive. Okay. Last. Number 10. Don't take your parents for granted. Okay, mga batanon. Okay. Mga parents, paminaw mo. Your parents will not be with you forever, mga batanon. Kung inyong inikanan ni tungtong nas pangidaron og say sinta, pangandam na. Okay? Kay dili na taas among salop na mi. So honor your parents as you honor Christ. Nakoy nabasahan nga ningon diha. The hands of your father guided you as you learn to walk. Okay? The hands of your father guided you paingon sa eskwelahan. But time will come that your hand will guide your father
into his grave. Cherish every opportunity to honor, love, and care for them. One day, you will treasure the memories you created together. Og to at layo ng inyong ginikanan, regularly keep in touch with them. Tawag sa telepono or mag-video call ba mo, reply na kayo ng ginikanan, ana. Check your parents. Ma, kumusta mo diha? Napaboy mo yung malungag. Napaboy mo yung malutong sula. So, big time is sugos, If you know how to honor your parents, the Bible said, you will have long life. Pero di mo ibalong mo honor sa inyong mga ginikanan, di ko na Biblia, inyong kinabuhi, diligyod malipayon. Anak? Angit usahay, mga anak, ma-misunderstood nilang ginikanan. Yung buot, di na madalag hilak pa ninyo. Di na madalag basol, wala na. Di nakadungog ng inyong parents. So, samtang buhi pa sila, ati man na, respeto pasidunggi. Take care of them. That's a reality. That's true. That's a reality that we need to accept. Amen? Who knows? Ako, anytime na nato ng kuhaan. Kasi ang ibuhatong buhata. Pero, ang mga anak pa'y musugos kinikanan. Wagig ko kasulay sugo sa kong papa nga, di ikaw ito dito, di ikaw. Wala. Pag-abot yan na pita, ako na good. Ako, murag, paminan ako, this is disrespect kung sugo ko nila. Manay ako, I don't know with you. And storms in life will come. But when you are rooted in the Word of God, you can survive. Remain prayerful. Okay? Walk closely with the Holy Spirit. Be intimate with Him. Honor relationships. Embrace God's timing. Never stop growing. Honor your parents as you honor Christ. Amen. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord, that you will be with them. You will continue to be their guide. You will continue to be their protector. You will continue to be their provider, Father God. So, Lord, I pray with your grace and with your mercy, Father God, that they will never go astray from you and from your word. Let them become people, Lord, who are rooted and established in the word of truth. People who love you, people who are intimate with you, and people, Father God, who honor their parents. Thank you, Father God, that you will use them mightily in the coming days and years sa lamatag kinabuhi. Lord, alay ko ka sa kanapusan. I thank you, God, for the parents. God, it is so wide, so high. Lord, I thank you that you will never change because you are the God. Your grace, Father God, will sustain us. And I thank you, Father, Lord, that whatever desires that your people have in their hearts, you will give it to them. Thank you, God, that this week will be a week of supernatural provision for your vision. It is beyond measure, Father God. So, Lord, with and now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you
now and forever. Maganda ng katawid si Diyos, no? Amen. Thank you and God bless you.